Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matayil imani wal islam wa an'ama ghairahuma minan ni'am wa hasyarana fi syahri nabiyina wa huwa syahru sya'ban. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Allah Ta'ala aidan fi ayatin ukhra fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah Al-ayah au kama qol sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du. Hadaratul kurama, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para guru-guru ngaji, terjugan guru-guru madrasah, nakhussu bidzikri sesangat abdina amul ja'aki, salarepon semulja Al-Habib Abu Bakar juganan sesangat abdina amul ja'aki salarepon semulja Kiai Fadli juganan sesangat abdina amul ja'aki salarepon semulja Kiai Haji Syafiq juganan sesangat abdina amul ja'aki selarepon semulja Kiai Bishri juganan sesangat abdina amul ja'aki selarepon semulja Kiai Haji Imam Ahfaz Syakur terjugan sesangat abdina amul ja'aki selarepon semulja Kiai Haji Ja'far Shadiq Syakur tersedejah para masyayikh sedejah para kiai para reng alim selain guru ngaji guru madrasah selain setak kobesa abdina sebut asma-asma agunge pontong persetongah. Namun tak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau
Sesateujeuna sanget abdina amul jaeki torjukan sanget abdina nak dimaki. Tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI, utama EPON, Bapak Kepala Desa, Kalepengan, Salarepon Semulja Bapak Haji Darus Solihin, sejukan ampun hadir malam mangken tempat Kak Dinto ada bersama-sama dan kuleban beraban jenengan zataja duduk sama rendah tempat Kak Dinto malam mangken beserta perangkat-perangkat tisaepon sesangat abdina jukan amul jaeki. Jamiatul Hadrah Al-Banjari pujuk butuh dalam majlis. Ya meh bola darinya masih butuh jadi bah keluar peku sedekit. Beda hanya main pujuk montu. Ampun apa kiai karena neneng yastapanika bedekan montuna tak masuk akal. Jereng benih kan montu sedeti pujuk. Bebe. Ini itu butuh norengkon napa kun deti pujuk. Jadi mengan kok okura. Ada butuh deti pujuk. Dadi bujuk, mangken ganteng, tak dadi bujuk aja, ongkura. Kau tina make buat cuba, me bola dadi bujuk cuba lenare. Siapa tahu, bola punya reng kirim Fatihah, terdati bujuk kakapi, amin Allahumma. Jamiatul Hadrah Al-Banjari pujuk butuh. Ani kamage pon yulang atau kaleng ki bakun gana gelak. Tak bisa jarang nyaman ni kecet lakarnya masih cet membuat kita tertawa. Seampun menghibur dan gulaban baraban jenengan sateja. Terjukan memberikan pelajaran yang sangat-sangat berharga dan gulaban baraban jenengan sateja. Kenapa pelajaran yang bisa diterima oleh dan gulaban panjenengan kalaban penampilan pujuk butuh panikah banyak dan sangat-sangat arga sekali. Kenapa Kak Dintoh engki panika kekompakan dan kebersamaan dari personil pujuk butuh. Gulaban panjenengan panika walaupun tada pengacian aja saking akru. Letok ngabeseki dak katengkanah personil Al-Banjari panika kekompakannya, kebersamaannya, bersama-sama bekerja, walaupun pekerjaannya tidak harus sama. Tak kotu pada kalakon na gulaban panjenengan nika kening kebai pelajaran bi gulaban panjenengan bahwasanya odik neneng masyarakat panika yang beraneka macam panika beragam dan gulaban panjenengan. Anika antara setong ke setong saling mendukung. Manabi saling mendukung antara setong ke setong tak saling manglo, tak saling menyalahkan. Maka terciptalah sebuah lagu yang begitu indah. Kelak sampai ngocak lagu India. He 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 he. Jom ngangkui lagu raja. Ayo dah budin jadi cepat yang kui jong kurang. Angkui selain bayi gula gelak kalau laju ajang terkelanjang.
Cak gula makin cetak pati nyaman nih kapon. Ongko na ani kakan bagdu ketondu dan gula maki puru datang dari kili. Pupuk ombak. No nih kepajan ngiding lagu hehe ada pada iya kok. Ada apa tak melaja sate ongko dah. Terhibur tinggi. Dan gue lagi buru datang dari anor. Benar nih keten gaula salah saporan nah. Ani keten gaula pengajian kakak dinto ten gaula si abri bektoh. Tapi tolesan di gula kepananggelan bani ka salah. Di gula toles tanggal 15 Jumat datang. Jadi ten gula Paleman dari Kilih nengi pertengahan jalan kok mendeki istirahat teroneng nengaben bini panyaman aja nunggu. Ah ya mabaan jadi. Erek kan mon kok waroje neneng ben bini sekali mah cacaban. Mulai sederem Jumat ongkur. Ku ganggu kemarin. Ani kabon leng dauling zani kaguru. Angkan ngiding lagu sehingga geni. Nih odi itunya nih nikah. Pekerjaan tidak harus sama. Bodoh birisan bunadari atau wat melolo. Sikosiale bale hehehe saluk mantelog dairo. Arwah jalo bang lo montada si arwah tak bisa aja. Okura. Saya budi deh. Cek bang lo saya budi jadi. Beda penggerepang secentipi neneng daya. Tinggi. Akhirnya montada si abang gerepang tidak akan pernah tercipta sebuah seni yang indah. Makanya gue leban banjir dengan odi nenengi masyarakat antara nasetong ke setong nani mun saling akor apapun profesi gue leban banjir dengan seneng. Korja nyala aki antara nasetong ke setong nah. Kalaupun itu salah gue leban banjir dengan cek nyala aki neng itas pentas. Debak gababa deki din been gila rona dan rosalah. Kurang tepak sokoni bener pak bagus king kurang legun loh sokoni ya dah tapi ampun nenengi bebe mau nenengi atas cek banglo arwah mau nih banglo maleret pas tukang tapu ibu di banglo jadi muntai pakintul jago jen gula kan ki buru pakintul di budin loh iya yang ki buru acer daya iya duit pakai beda dem amun cereng jalan nyaman butuh. Ya magi benanon kintul kia tapi kintul butur. Ebor. Nah guru tinggi. Saya ada nih kerja zagi ngareng alem. Reng alem mereka gunung ngari ya mololo. Celo bang lor. Nggak gula deh. Neng sini je lo bang loan benongkur. Ari ejet ko tu bede si anyanyi ngari. Mumpah madal gup kakapidu tu ti apa? Neng kakapimi beda si anu segale. Dah lagi. Tapi tukang ngak nikah ni mun tada saya budi ni para joma. Dan kau lama kita di tukang bidatu mun tada saya beber ya. Maki beda saya beber keng kun bah neng melolo dah ya. Patah alaku sekali. Apa lakon saya beber ngapa seki dah ya kun. Maki lah tak ngerti. Lah pokoknya neng dah jero. Aro ko besar wah. Lagi. Lebur cek lo bangloan tu orang. Manglo se bolen salah tapu na salah lagu ampun cek lo bangloan. Ia menenangi baba belain deh. Nih kata inggi karena lagu ni kemunting letak ni tidak Kanada. Si tak tahu di mana lagu di mana ada kau tak tahu ke jadi. Ongkur kenting letak ni teh. Keding nak kopeng re tak kasar pakun tak nyaman je. Abis naka matero ngak lengaan gagapi. Angkana penampilan gila bani ke mapan. Mapan geng butuh sokoni. Moga-moga tambah ajan bagus dah budi amin Allahumma. Ya biasa tahap belajar. Bagi kiai bayi mun tahap belajar jaga aja. Ada malarat. Lagi.
Debun kiai gi buru, debun ke Haji Syafiq. Jangankan sampai nih neku meki, entenongku mun tak percaya marang ke. Mara kok ninggu go ongku ra senuano re senang tenangi bebere se caca meloloro. Ongke ke kanto king mun tak ngetran kakapi je go jen gu. Serem jaga jaga nah. Gula geng poni kala nang tenang nih kau kura. Ini seborang nah lengan keng jaga aja mungkin nih. Ngabusuki bulan nang daya kakapi. Enggak agak tahu nih bintang film mongku tinggal daya. Orang bintang film mereka aku tuh ganteng je. Bodoh orang jadi kebudu teger. Jadi kabuto budun. Titi bintang film. Ingat Harisro. Lot Harisro. Anyanyi. Titi penyanyi mungkin. Saya tak kenal Lot Harisro. Saya nyanyi si pasal bud ke kapir. Mi beda si tepat sekali bahasa. Bintang film si kama bayi mungkin ni munanya ma Indonesia. Cek teron si masema ke Harisro. Lajat orang butuh. Lagun butuh. Tinggi. Bintang film. Yang kau magi butuh ngari ya. Inilah bintang filmnya mana. Arya barokan reng ju toju reng alem tinggi. Dan gula ni ke beniking bulan alem. Nika ke hafaz beda. Ke Syafiq beda. Ni pada sitong pontuk. Gula nanai pontuk ni cetak tau rasan ajar bidatu sekali. Ongkur. Ada king bagian dari pangeran. Tak terus cetan gula di tukang bidatu ni. Menjelah ko yonceng melolo. Ni beda remah. Anapa? Wah, polan kunjuk tuju ban ke holil lo angko. Sate viral lah ongkur. Oleh viral sate kena haram ongkur. Ada budi mangken ni ke gula tak kira pernah jompo dan ongkur. Sampai ke akhir bulan, sampai ke bulan Ramadan dan gula nikah ada di luar. Kadang isambi ban bini gula. Kadang mula jek leson kipah tedung tengah jalan, kanceng labang mahar. Mula jek leson. Wan moga-moga teti pelajaran yang terbaik dan gula ban panjenengan penampilan Al-Banjari panikah. Terjugan ampun memimpin dan gula ban para panjenengan zat jaga angku ngatoraki tor ator sesangat mulja. Daga ajunan ebon Kanjeng Nabi siaropa tor ator solawat. Moga-moga kalaban tor ator gelak. Saya mau sekalaban secara bersama-sama terserang dan golaban berapan jenengan zataja. Moga-moga sehadir tempat kak dinto malam manggen. Moga-moga sataja na sampai kenal sarang ajunan epon Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Moga-moga Kanjeng Nabi sampai kenalah dan golaban berapan jenengan zataja. Karena dan gulaban panjenengan zataja sering tor ngatoraki dek ke Kanjeng Nabi. Pon apa tor ator dek ke Kanjeng Nabi tada lain ingki panika solawat dek ke ajunan pon Kanjeng Nabi. Moga-moga zataja na ulia barokana Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Sebutan gula amul jeki. Zataja wali santriwan santriwati. Zataja jamaah pengajian baik lakean pun juga binian ni mapan mungkin ulagian sepak tu dah jaga kepingat tu ke kiai engkau kan kiai dulu pulang engkau kiai kau ngatup dah binian ngabas ke tu dah temor ya beda sebagian situ dah lauk dah berlauk ya beda dulu beda dah mamun lah tak terong ngabas engkau enda engkau mandra maksa jadi ya. Keng zeng ongkur. Daripada tak temu je kena ongkur. Mon gula lenari andi bagian masuk ke suarga haram sire ngabas re panteng satewi gula ongkur. Lenari bagian sebas ngabas re umpama andi bagian ban masuk neraka haram misari yang ongkur. Saya tak ngabas tinda daya besegele lenari ja ongkur. Kau tak mikir aja ongkur tinda. Mau kira loko-loko nak ngetorotin.
Kata ngabas. Engkau beniking teroya bos kau ongkur. Gula neser kawan jenengan ongkur. Anapa bola nah? Can kanjeng Nabi man nazara ila wajhil alim ibadah. Orang ngabas ke selera reng alim. Engkau kan reng alim gelu-gelu kan anja. Sama malam dia kan naro. Engkau munta alim mak yonceng rasambin ongkur. Gula ku bengok ngopin na kacaun guru ka tempeng ma semangan ikan tenongku. Semak ni kata berempatan. Perjalanan naro sekecil. Ada lagi sekecil. Lain bon kaki. Oh, mon kaki li selampat debuk bilah ya sumpah. Ombaan. Ombaan. Nganon iya iya. Aduh ya Allah, malah lep-kelepan deh kena. Pon, muka-muka dan jamaah pengajian baik lakian, binian, baik si anom, langkong-langkong si sepo, baik si rabu dari tempat-tempat si semak, langkong-langkong si ampon beleng aja rabu dari tempat-tempat si jauh, si kak dima, hadir long gunatan gulaban perapan jenengan zata jada ke tempat kak dinto malam mangken tero dan gulaban panjenengan pribadi dan gulaban panjenengan saya hadir tempat kak dinto tero matepaah bedena ilmu dan gulaban perapan jenengan zata jada tero matepaah bedena ilmu nak potoh dan gulaban perapan jenengan zata jada. Sebesar apapun ilmu nanak poto gulaban panjenengan. Sabenyaan ingak pun apa bisaos ilmu nanak poto gulaban panjenengan. Torjukan ilmu natan gulaban panjenengan ketika bede tak tepak. Anika tak kira bedekarena ilmu dan gulaban panjenengan tak kira. Apa? Karena bede na tak tepak. Manggana panjenengan hadir kakak dinto malam mangkin niatan tada lain matepa bedena bedena ilmu si bedena nangi abe makle ilmu maki kun zakoni kak dinto tak ngalotor ben tak nyimpang dari bede epa fokus epa raja mangkin bedena banika ngak nika gulaban panjenengan nak botoh gulaban panjenengan tak usah ngabes kepinteran nak botoh. Sepenting ilmu semasuk dak kana foto gulaban panjenengan makipun sakoni pokokon bede tepak pokokon ilmu sedepak panika abede ungku insyaallah maki sakoni nika bakal nyenengaki dak kareng tuan ada ten gulaban para panjenengan sateja tina maknuk tuk langit sakali ilmu nak foto gulaban panjenengan torjukan ilmu na gulaban panjenengan tapi ceret-cetan neng iluar tak masuk dek ke dalam bede tak abede neng ibede maka parcomah makipun banyak madein keng bede na rosak iya parcomah pada bandreng ajaring nyontit neng songai nata bayi neng tase ano nyero odang ro nyotal odang nyetal odong dari ada banyak nyaman mapan fokus keng bun buding pas tak italeen beden laju sare banjal gunjalan neneng itasero tak kira oleh odong sekali jo ada apa beden purto ke buding angkana bedo masakan gitu awang kene ke dalam rangka masakan napa nyamana bedo gulaban panjenengan kalaban hadir dekat tempat kak dintoh hadir dak para areng alim. Muka-muka keterima ke Allah. Amin. Allahumma sebutan gula amul jaki. Kameramen yang mengabadikan acara pada malam hari ini cukup banyak. Tong 2, 3, 4, 5, 6 pada ngangkui jangka ke kapi. Keng ni gene ke kapi. Seduaan handicam. Seteluan je lain pampak ada ngui happy biasa. Ada sebenarnya online kadang. Kok kan tak baca loco sate kok bulan pasti jual benar kan kok. Ya duit beda remah dah ya.
Menjelang mi bola teti hasil, mi bola tina mi bola katerima jadi kan, atau selain lah tak katerima umpamana, mi bola katerima kasih bedaya dan, kengin jaro mon berbanyak ro pamilo dah ya kan, jagun katibiin deh, kadang juga kalau tepak nangang ngaro benangan, Allah mon tepak nangang kau je butuh je ukur, ngalaki sebab nismanis ro sekoni ro, ini. Sebatan Golamul Jaki sound system kebanggaan mapan deh. Bisa membuat suara sekene menjadi raja. Kan raja deh. Halo. Bobos dari Sibre onceng boleh. Suara secerke teti bungkol seperat serak-serak basah mapan ya. Kadang son nika bungkol suara nah mapan tengi capok son tak pati nyaman laju apet cerepet tak temu karoro unaria mapan den jongku daripada yang berkat ban Allah padahal son tak pati bagus jawa bermikir ikun jauh teloan ya kun mana ya tas keng gege jongku siapa sendiri kena sibre mapan mak ingat putran kisah pikir ya mama panggil ya jadi awet jadi lagi atau kang ngoker deh ya siping aja ya pon sebutan Golamul Jaki hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati alhamdulillah alhamdulillah. Ya Allah, ya dan laga tendu ke kapi. Ya. Lah tak gelar ngojak la kan aja. Jagun ngojak la ben. Gula pon dari ada alhamdulillah. Pak empak gula pak empak. Ambian gun setong la di budiro. Mumpas dari bunada ben tak pajen kelenger. Jadi gun ngoja alhamdulillah. Mun pengajian nih kemun tenglai tanya aki tak jawab berarti tak asam. Lah sih oleh lima lah, oleh lima bolo, oleh 50%. Negi, jagun bangang. Aleh ya. Ada ngaji daripada bandeng lagi bini. Yang lagi bini dia dalam mau kusi atas kucing melolo. Baba nang daya gendang madang. Maki tobi nang bakun daya. Maki lai bodo rom mapakun nang iya tale burja. Jija saking anu pada ben cekot ben cobik. Cekot apon teng terus di atas. Saya cobik pakun gentang baba nang daya. Lati nai toto mai toto hewa. Mak itu tu dah iro. Ini mah beda cobi kelem kalah. Marah. Iya guna nang dah iya. Si cekocek di nama cekocek nang cekocek betong. Udah iya terus. Ya ada pot-pot tegar. Yang pengajian dah iya kia. Engkau tak antara download dang teti cekocek ja. Mula tak pati mana mayu toron bay. Oku lah. Kau jeleson tu deh. Ku. Alhamdulillah. Dia kok terus boleh dengar. Sip deh. Asokor deh ke Allah dan gulaban para panjenengan saja. Malam mangken sarang ajunan epon Allah. Dalam cuaca sih sangat cerah panika. Mungkin tak hujan. Walaupun gelap panika sempat hujan. Mana bi jompok gelap panika hujan. Daerah dajana panika juga hujan gi buru panika. Tapi alhamdulillah ika dinto barokana doa na para masyayikh. Doa na para panjenengan saja. Sehat dari tempat gak dinto malam mangken. Alhamdulillah tak ada hujan. Lagi. Mapan nih mapan. Lagi. Anika dipersiapkan segalanya, ampun.
Kian ni kebeda pawang ojen geng. Muntak geng beda pawang ni geng insyaallah ojen makin jauh sama ojen makin. Dan gula riberin telu hari telu malam pupuk ojen. Sampai dan gula saya hanya memotor karena dan gula tak tahu ke lokasi nenengi Bengkalan. Paleman pukul 11:30 dari Bengkalan Tanjung Bumi dan gula Paleman debak ke tengah jalan norok bunten truk masuk gula masuk kia. Tak tahu je lah masuk gelem banjir. Pas truk ia adaan bah temu mate. Di gula pastel ketelan nanda nikah. Mau balang tang motor rejan gula. Iya gas maki iya gas dari mata bisa je. Cengak perahu apa? Patemu janon-janon anda ya. Ma bocor tatemu ben reng Jakarta, reng Sorbeja, reng Sampang, reng Bengkalan. Kini kepai sotok motor gula. Tori sotok kah? Nyereng. Gula pun kini ketuat pun apa sih tak ketuat. Ya Allah, tak langkong Gusti. Pasalamat lagi Gusti. Pokoknya mah pasalamat abdina. Ya Allah, ya Allah. Iya. Tembus ngalangi ngarapah dateng nyoron nyoba dereng kelemang ngarapah isolan. Nyaman dan gila bener gini sama lembah neneng ya dan toko bah neneng daya kun icapo napa nyaman na banjir Paleman pokol petok tapi alhamdulillah mun mangken dager beda ujian dan keng ti ne je ko mengaku benja mulan berderi neneng temor nih muda acara undum tak kelar kusi agulendut pas bode setong jadi gula mengak sekalan kini ke monaria dukonongku jan gula mak pah bode setong ji keboro ke timur ke jauh tekmat delok dotas deh kadang tangan nang udah nikah lu marin banjan gula ban ko sedeng mapadeng ka orang ban lu marin ya terus jen marin jan bener ngakok kia membian ya Nabi salam alaika ngakok ikan tang ya Nabi salam alaika buka nikah ojon obui ngak seselen dari atas terus ibu sahabat zaki udah magelar oleh haram itu tekun ada kiban dan jadi tekun maksud taro mayu monjet arwaiban pangeran beriin minta taojen pas taojen ongku cek ko siga mediga aja ongku ambian kurang sarangan namun Allah kesokan haram ya marah kok kan tak teman anuan aja ongku keng biasan mun ngonceng gula ngaga ongku cet lakar melarat kau jen ongku iya mun kadung debak ke atas ojen iya toh ron deh iro mak aku repot alhamdulillah malu makin taojen ki bogi tenang ngani kenyaman ngaji munting lah tak ojen nih ngalah berapa jam iya salah singot beda singot jampa cobel bawa ke ngaban kancan siah metai ben kok aku tak tahu kia iya galak kapra ada lagi galak kapra yang sedang terlalu panjang angoca terlalu panjang terlalu pendek sedang saja jangan siapa Peptibera gula apa lagi ya nih sukoni din Peptibera terlalu tinggi ambian gun ngocak jangan jadi si teker tak tahu terlalu tinggi terlalu pendek sedang saja jika ngocak ada iya jadi jutaan ke Peptibera mak tahu ben gulang kiki ya ribarin ngocol ke holil gulang peduit ben ke holil biasan ke holil ngocol lagu India yo colen kada bi gula lagu tak ngocol pas pada merengis ki maki ke holil jaga aja ini ki holil tepak kapi lagu bi gula yo colen lagu saya tak ada artena tak tahu je apa jan
Beri bigula tumhe ho mata. Montum heho gini kejet lah kari India. Tak tahu artinya apa. Matan jadi sih abeli ke matura. Ke holil posang. Lagu apa ya? Are mak boleh ring India, maki kamu sare pelengen deh gue jangan ke holil. Ada posang kepi. Kita tumheho Bandung. Ya, mah bede Bandung. Ini mah bede nyanyian Bandung mulai lembak. Gula de baga jompo. Posting neneng happy bini ngabezeki. Engken gelum biar oleh kak menyanyian gini kajan. Tahu kok le jadi. Engko sih penting nyanyi. Saya tak tahu ke arten malah tak sakrosak kepikiran lo jangan. Namun si rosak kepikiran mantra nyanyi. Menderita ben air mata ro. Iya mah beun jadi. Munaru aja apa yang ku aja. Jadi si aprian gani binin datang geno. Derayuan air mata. Oleh lagu setiaan lo. Cek poter aja lo. Lagu apa ro din Ipang. Jadi dina lah jadi lah. Nama ada marilah. Jadi hari malam mangken panika alhamdulillah tai baucen ban Allah tanggi. Ya, malam mangken sampai mari deki tertahu cenah. Gula ban para panjenengan sateja sareng ajunane pan Allah paringin kesempatan kangkui bisa hadir da ke tempat Kak Dintoh. Bisa along bolong tempat Kak Dintoh malam mangken. Sika di malong bolong aten gulaban para panjenengan sateja malam mangken panika dalam setong bulan secet lakar sangat mulja jukan engki panika bulan saitu umaki Allah daga ajunan epon kanjeng Nabi. Bulan bon apa? Bulan bulan Sya'ban. Mangken ni bulan Sya'ban. Bulan saya mulja aki sarang ajunan epon Allah jukan badai tengah na bulan Ramadan sarang bulan Recep. Manggana nanangi bulan Sya'ban ni kebanyak napanya mana keutamaan di antaranya si paling cek penting panika kelakuan setahun dan gulaban panjenengan panika bekal etotop nanangi bulan Sya'ban. Manggana manabi kanjeng Nabi nang bulan-bulan selain biasa tak puasa sunat kanjeng Nabi keng mon bulan Sya'ban kanjeng Nabi mabanyak puasa apa napa karena buku amal ladin kanjeng Nabi male totop kalaban puasa. Gula panjenengan mon bisa puasa. Ibu ki gula ban bini ambon mulai ban bila guru puasa gila puasa. Dia bahasa dia gila. Benle ma pasta amit ka na ja bahasa jan. Para gula pun talat tas gila pun. Manggana bahasa jan. Ingki tuli ngecit gula tuli alonca gula. Jareng pangara busobu guru pangarai jeke na guru. Jeke na se berdarah. Mangganda mo bahasa. Gini gula lagu bahasa. Gula alhamdulillah tak ada bahasa tan. Gula siapa ni bulan tanggal 10 kun bulan sora kun. Mungkin ika makila mate paguna basa ko ungkura. Keng mun si satire ta mampu ja ungkura ko takkan taro nyoroan gaureng. Manabi ke hafaz panika riberin bulan Recep panika dari tanggal setong sampai tanggal sabon apa seterus kenika. Anapa? Tingitanya aki bi gula. Anak maaf sampean ge maburun. Gula kari nerangaki ke santri je sunat apa sah. Teti santri apa sah kakapi mumpasi nyoro tak apa sah kan tak nyaman dan palang jadi gula. Teti benian orang kelura beni karena Allah. Iya masalah karena Allah tak karena Allah jadi lemu temu jangan hubungan dengan Allah lagi. Jadi mungkin banika setorna amal.
Mun bisa gulaban panjenengan panika ayo totop kalaban bekus nenengi bulan nyamana buku amal gulaban panjenengan panika totop kalaban bekus. Manabi ingat dan gaula ingat deka almarhum al-maghfurlah Kiai Muzammil kalabaan ani kebiasaan manabi ngaji bisaos manabi Kiai Muzammil bani kecaepon ani kengalakbun ada ban bun budi. Tengahan ngaleleng. Tahu sa ngaji je. Mun Kiai Muzammil ukur. Bun ada ngaji gelu. Tengahan ambu gelu. Terakhir deki bani kah mesti ngaji. Dalam keadaan katipun apa bisa os mana bikiai pakun gak ngaji. Apa male itu top kalau ben bagus. Asabab cai pon kanjeng Nabi innamal amal bi khawatimiha. Lakore dari macam dibudina. Lakore dari macam dibudina jangan kanjeng Nabi. Lakore dari macam dibudina. Mun dibudin bagus maka dari ada kabitong bagus. Seni kagurwa. Mangkana datan gulaban panjenengan totopan buku tahun mangken bani. Kemun bisa ayo totop kalaban bagus. Jak totop kalaban saya coba. Muka-muka sawas. Amin Allahumma. Long bolong dan gulaban para panjenengan satu aja malam mangken bani ke dalam setong acara. Saya sangat mulja juga nih panika haflatul imtihan. Gelak kiai bak semua tak rejet. Sebuah orang kiai. Anika pah nanengi banner pas nyamain hafla benak kananya. Hafla ungku ge. Hafla ge. Ba apa na pagi aya mun nyamain hafla mah pas anu. Duh jaga din to ge do rumah alas na gadin to anu ge. Ada sombongan balang na kana. Mayu jagun ngir kana ungkur. Hapla raja hapla. Parlo nyaman. Dia parlo apa mau tidak mana. Oh Jesus mulai lagi dia apa kinja pakai dingga kiai ramah dia tak anu tak perasaan. Haflatul imtihan Madrasah Al-Majidiyah. Kalau pengan baru Sumenep bersama Kiai saya sendiri. Gaya kenge pangitak ya sebab bun baba. Ya yurutin. Jadi nalale pangitak. Nah gila si penting ngaji gulun panjenengan lagi bugi. Lah datang dari Basera bisa lah torot walaupun ikan lebih banyak selebihan ketimbang dan gaulah. Ayo gulaban panjenengan makisi kanto benyan selebih alem, selebih tengki pangkat selebih mapan jaran ng utara aki. Tapi pasera bisaos dan gulaban panjenengan ayo jak biasa aki ngabazaki sapa si abidatu, sapa si ceramah, sapa si malain taosa. Taosa lah si penting ngaji. Niki. Tikal tosan ka. Kiai-kiai si raja taos satan. Magi kiai gini betak. Anika peren ngantos kiai. Anika imtihan biasa na mulai lambak kikon na banika. Anika biasa na bulan Sa'ban. Mangkin ni salbut pas. Dua rapa mula tak milo kiai si raja magi kiai gini. Betak laju. Bila si baju bagian ni gini. Kekelura ka na, mayu ka na, ungkurang. Mula tak ngening jegi bak saja betek laju niruen kelabaan imma beda kelabaan bani ke gelempos sangka imtihan tengah tanggal 15 16 pida tuan beda iya tada iya mulai lamba ke ni kapakun saya ngak ke ni kata atau santan niki tada boleh maki kiai pentahun kiai laju si abidatu terus masuk iya tak masuk iya niki ngak geru bagi tosan salbut laju. Apa napa maisaba bulan Sa'ban mulai lamba imtihan maisaba bulan Sa'ban hataman Quran isaba bulan Sa'ban mulai lamba ulama kona apa napa karena kelakuan bagus neneng bulan Sa'ban tak ada neneng kelakuan neneng bulan-bulan selain gulaban panjenengan mon ala ko bagus setong neneng bulan molot ni balis na sa bolo gud toles na kenjer na sa bolo ibalis ban Allah sa bolo. Tetimun saya, busa polo ibu.
Mun salencer mbian sebeda, sanika guru mun bulan molot. Bulan mangken gula ban panjenengan kelakuan bekus setong ani ka benih sabolo. Berapa? Ani ka 700. Maka sombongan ni gini. Apa boleh je tidak sombong na sekali karena gelur tak tahu apa jadi siya no mun mula tidak sekali je. Ari mun ni gini sekali no. 1000 sekali sombongan kangkui imtihan, 1000 kangkui hataman Quran neng isabat neng bulan Saban pada ben 700.000 neng bulan si lain. Jadi kayak gitu. Makanya mun sampai 1 juta berapa jadi? Tak 700 juta. Ngaji sekalian panjenengan neng bulan Saban nih. Ani pada ben si ngaji 700 kali neng bulan Molot, neng bulan Sabal. Dari kobosan aduh. Nah, bocor bagian saya ngaji dia ongkurah. Inalah masuk, iya tak masuk toro dia urus je. Magi ngurus masuk tak masuk. Atoro tak toro lah seperti ngaji gelo. Mertong ngaji gelo. Alhamdulillah membahas bareng ban petotuna Allah. Ngi. Mengantuk segi air raja melolo bila. Magi kiai ini betek lah jo. Gigun ke air tarap aja balik ke sekarat tu kau. Hari kiai gini hari Arab hari korsen dia lah. Ini mah beri kiai tak kira penyelam mengari. Cengko orang sotek soke kau. Siapa tak kira nyelam mengari di mana? Bocor bini ke holil. Mungkin holil tak bah nyelet deh. Ini betul mau kursi lain. Persis patarangan ajam. Kau jen katondu. Ija pogor sengaria. Baba apir lah tada. La kareban beri yang ada. Laju nyelet ya ga baba. Jen nabit jen nyelet. Terengan ali. Ada yang mempat bidabit ke lu dekir. Ada tolos ni jen de baba dekir. Ampunan ng daya boleh. Ulala. Ladi nara gitu. Lasi penting pada ngaji lagi bugi. Anapa maksa panika karena panjenengan nih panjenengan ngaji malam mangken nih barokah na panjenengan sing ngaji neneng malam mangken atau malam bila bisa os panjenengan kenceng ngaji lebur ke pengajian. Panjenengan umpama tak atoro ki dek ka pengajian. Panjenengan ki pakun tak ngerti ka pengajian umpama na sejelas panjenengan barokah na umpama tak mereka panjenengan mereka nak potona. Ya mulam bian lebur ngaji pakun nak poton sambian bedeset pakun lebur ka pengajian. Lebur ngaji tak usah sorolen nari. Lagi ngagula nih. Gula dapat lebur ngaji. Geng gula anak wadewi gula kagak pinter nongku. Mangka dengan state direng tua. Dan gula anak de dua makin se hanya ma laris manis rekan gelura-gelura. Ani gak nih. Norok dinreng tua naga kepi. Ongkura. Dan gula kabini tak oning karobana tak oning kamatua na je ingat napa kabeden ingat napa beden tunya na ade ingat napa tau ding. Roman ingat napa tebdem tak oning. Laju la romo robi kiai pedeti mare pada bayi magila tak cinta itu ronaki kena foto jak kerja ongkura anak dan kau lesi pertama bebine pentah ben reng lake langsung ke jompok ke dan kau lah abtina beda parlona ka dito beda parlona pagi aminda bola tandi oh sobong yang kau kajian lah sebelum doa ke pangeran ya Allah abdina anak ampun anak bini Gusti ampun umur palekor Gusti. Tulian Gusti jauh haram sakit kan itu. Iyeng kok kurang. Mangkana pas oleh berempat hari temu datang ngongku. Kamu jago gula minta ke pangeran pas datang pas ki nolak. Dia remajan pangeran pak. Ma itu lah. Kekeredan gaula etremba. Eki keng mon panjenengan lakar jet hasrat bagus. Pentaka guru lagi sebede kelaban dan kula kunan di anak keng sing haken dega anak guru sebede kelaban mun jan guru oke dan kula mundur pentaka kelaban
Dewa kelaban cereng seminta geni karapak ke kiai kiai jan. Ngibah langsung lulus ke kiai kelaban. Ngibah bener maki benjenje jen we pas lagi ke kelaban. Kok tolos tamin lo aja. Mabeen jadi. Tapi bunga ya dalam mate. Aria pisan. Arapa? Sekala re kuncong. Kurun na separingin. Milo mo dari bunga. Dayero. Kapan ibating lata temu gula mari keluar sepisan. Binintar katan gula. Apa ki buru tamoy? Mintaanan baan. Ba, itu emang. Ba iya. Ya non itu lah. Muloreng minta. Ba onding na pembian ka sila ke. Iya jadi kok le tak tahu ya le dan. Bodoh membian maba terima mujud tak tahu. Ayo kau akan leben-ben minta ke pangeran si buku si genteng si mapan le. Engkau ben-ben kan minta si genteng. Engki namun bolan. Ya tak tahu len cing apa deh kau. Enten alhamdulillah. Iya gendengan namun matuan ungkura. Mabeen jadi. Iya membahi pa di babak nama tuan iya butuh alam tak bisa jauh ukur. Bon. Angkat ngas tete panjenengan nih, baru kana ngaji nih, mereka kenapa toh? Anterin lebur ngaji setuju napa toh gulaban panjenengan amin Allahumma. Haplatul imtihan malam mangken banika sebadaki sarang madrasah Al-Majidiyah. Harapan kalaban acara imtihan, haplatul imtihan malam mangken banika. Muka-muka nak seampon ngaci nenengi tempat kak dinto. Nak boto naten kulaban para panjenengan sateja potra-potre naten kulaban para panjenengan sateja. Sebesar apapun ilmu seampon ikaule nenengi tempat kak dinto. Muka-muka ilmu na banika tetia ilmu sebarokah tor manfaat amin Allahumma. Muka-muka ilmu na nak foto dan kulaban panjenengan. Terutama sing ngaji neneng tempat kak dinto torjukan sing ngaji kak di mabisau secet lakar ngaji ilmu agama. Satu aja na muka-muka epaulia ilmu sebarokah sarang ajunan epon Allah. Amin Allahumma. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadi makan jeng Nabi ampun apek dan kulaban para panjenengan satu aja. Dari alam sepeteng nuju alam setera, dari alam kabuduan nuju alam pangauningan, kalaban badan dinul Islam atau peraturan udi secara Islam. Hadirin hadirat para undangan sepetan gulamul jaki berbicara masalah ilmu panika ced lakar penting. Sebab pun apa ketika dan gulaban panjenengan torjukan nak foto dan gulaban panjenengan tak berilmu. Apa boleh tak andi ilmu agama? Ini kan odik neneng itu nyanyi ke dalam keadaan posang. Posang bakut. Lagi. Tak tahu berak, tak tahu temur, tak tahu ini masih tepat, tak tahu ini masih salah, laju tak oning ke kapi. Ini kemun tak oning tandi ilmu. Mangkana nak foto gulaban panjenengan ipa sekolah. Nak foto gulaban panjenengan ipa ngaji, nak foto ten gulaban panjenengan ipa muntuk. Mon ponten gulaban panjenengan andi nak foto beri pontuk bunga na tak kapra. Urusan ibri ilmu sisanya benyan, alhamdulillah. Bunga dan gulaban panjenengan benita bunga, lecek mumpah ngucap tak bunga. Keng lebih bunga boleh ketika ilmu na nak foto gulaban panjenengan banikah. Teti ilmu si barokah. Karena kunci dari ilmu panikah, anika barokah panikah. Muntak barokah parjoma, ma boleh kundan badan budun atau alim dan badan. Lah cuba palemin sekali. Tapi tak oleh barokah. Ada barokah na ilmu na anak foto gulaban panjenengan dia parjoma. Tak ada di bareng gitu. Tak buto. Ada reng buto. Demak ke masyarakat ada reng buto. Teki. Ada cara na montro andi anak se andi barokah. Ada boleh jalan na. Kakuru na kun. Teki.
Nih kanto nih kasih ngajarin ilmu agama. Makanya kau jen diniyah kanto banika. Sedangkan makin banika diniyah nika banyak orang tak simpati. Lagi layan benreng lambo. Benreng lambo banika bodoh setong orang. Asmane kalau painten kau lari barin te bunagiai ketika dito. Lambak panika bodoh setong orang. Pangaci dak ke setong giai. Sampai oning potra na banika maca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai walad dolin. Kabala kareng tuana je ampun oning maca Fatihah dari bunga nareng tuana polan anak ampun oning maca Fatihah anika pas reng tuana nonton ontah ka guruna. Berapa miki Pak Bolo ontah. Wah. Tengah akhir tahun do Pak Bolo ontah. Ini Pak Bolo pula butura. Ada kadang, ada sombongan. Aku inger. Beda sombongan, ingeran boleh. Nyari tepak kau lihat habis sejauh kurang. Ini kesih paling penting ah. Sing ngajarin keman. Tapi kini juga nampungan tos barokah. Dalam majalan oleh barokah. Ada boleh. Namung setong takriman wa ta'diman lil ustad. Insya Allah bakal oleh barokah. Ta'diman wa takriman. Bada setoatan. Ani kabita. Antara na toatan, toat tunduk patuh. Ben ngaku-ngaki. Tak ada. Keng mon orang ngaku-ngaki mesti tunduk. Keng mon orang tunduk belum tentu ngaku-ngaki. Sebanyak santri banika makin banika. Anika kun anya matunduk. Tunduk kepada atoran, tunduk dekat budak guru. Jong, aiki. Sabuen jong. Coba rembutan yang jong. Aiki ngalak ko sapo. Sabuen. Tunduk nih kapon. Mun orang hormat darama, mun orang takriman takdiman ke guru darama. Jong, aiki giae. Sawen jong jawa rembu jong. Aiki ngalak bosapo. Mangga apa beda tombu repe ning beban bau. Itu bu deh. Repe deh. Ada apa? Karena ki marombu kia. Padahal tai bakon bi giae. Ya, madau ben. Ini mamun setia. Da bara jong, da bara lagi. Lepas penting da bara terus. Nenggi, lain mun santri kona nih, gagak menandi anak nih sampai takriman bentak timan banika. Nenggi, pada benandi anak gula banjenengan, andi anak nih, mun sampai bisa ngormat dek kareng tuana, bisa ngormat dek ke kuruna, bisa ngormat dek ke pangirana, dek ke nabina, dek ke tatangkena, sebunga nih kareng tuana. Nenggi, benikun sekedar pat. Ini debu dan setong giai ketika dito. Jadi pada orang ini kakun batu. Ambianan di anak. Jong. Kadito. Rokok jong. Galaki jong. Engki. Langsung ikalak. Cering batu. Kering tua. Alah rokon. Ini pak rokon pak. Cedek pak. Cedek. Kan kun serokala. Patulah. Patu nih, jelas patu pon. Terocak pon. Kalau akhir rokok jong. Eki. Sigama pak. Jam su. Alah. Ani ka pak? Ya. Saga pak. King panas ke ate. Ada apa? Kun taat patuh tunduk. King tak diman. Mun si tak diman lain boleh. Jong. Iki pak, rokok jong, wah payah jong, ibir jong, antara rokok jong. Iki, beri kama pak, ini meja, sehari meja makan bedongku. Iki, saya suruh kalak kan rokok kun, biasa renga rokok dia kotu beda koren. Hari mun teda koren deki pak, itu nona ngaku apa? Ikalak ben koren, hari ke korek. Hari biasa kan mau dengar rokok, menenang kan beda puceng ah.
Hari ku nampu bedelolong nampu beri nasbek. Kalau benasbek. Padahal tay sorot. Sia sebek ro. Sadaya pare biasa namun naroko nampu bedenis manis ah. Are pare ku tu kebayaki kopi. Iku ya ki kopi ongku. Tinggi. Indah kopi Pak. Kadi tu Pak. Ya toraki kada depan. Beni pahamain uluan dari Iwa, marah Pak. Cantik Pak. Ini dari ya. Kadito Pak, rokon. Kadito koren. Kadito asbeke. Kadito kopi. Mak ben pi kopi jong. Punten kan monaroko monta tak berun kopi kan tak koko kopi Pak. Gak nyaman punten. Iki bagi kopi. Sejana Pak dunjau montangan awang ngerti ongku ya. Madau ben. Ini yang dinada kopi jadi. Kok suruh nginom Pocari Sweat deh. Orang yang cepat leng-leng rokok. Madalah dina. Jadi yang biasa kopi maki kunci kone roh. Orang parokok. Apa beningko ini. Kok lama ada dalam gitu. Iya terakidan aja nyaman. Lagi. Ini takdimannya mana? Takdiman. Ada bine nih. Mun sampai takdiman gak kalake. Oh soar ke. Lek kuyaki kopi lek. Kuyoki. Biasa mun kopi dek. Benuan apaan lambun ada ya doa. Lagi. Dan ini keguru, abang bakun kopi mulolo. Rin rokok boleh. Boleh dimma rokok boleh. Dengaran bese gelaga. Boleh dimma bese ban. Yang ala nang hidung beda ban roa. Iya dalam pendenan pintu open nyaman jadi. Ni tak diman nyaman lagi. Ngaku-ngaki. Kakuru sani kaki ya. Kakuru. Mulanda ngaku-ngaki kakuru. Insyaallah barokah oleh. Insyaallah barokah. Kakuru alim. Manggana mumpah bedek orang. Lah cuba alimin. Mun parlo panutuk langit. Segala ilmu na guru. Kitab sebedan kitab. Apalah kakapi. Beni kuntak kerep melolo. Sebedan kitab sirat belarat. Lo apal kakapi sining kuning ro. Ben si tepote apa ro kak. Kitab. Lo jua apal kakapi. Keng kakuru alim. Apa ngerasa lebihan abe. Tak apa ngerasa ngurmat. Tak apa ngerasa. Tak bisa amul jeeki kakuru alim. Arab ilmu pada kebekal barokat. Arab. Tina malam untuk kejauhna kadinia sebenarnya di tempat Kak Dinto apa ngerasa abe bani kelebihan laki ilmuna laju Arab oleh barokah gini ke Arab parjau mah andi ilmu eki kau benih bakil ya kurang gula tak aja benembian ani kau gula aja benabe tibi bulan gula tibi mun si paling kubus ni mun andi anak ngak kenikah lagi. Gula tak tahu mana tanyaan ban gening ranking berempa jong. Ban gening juara berempa. Ongken je ban. Dan kau lihat tahun ini ke kelas. Terus makin ni tahun ini ke kelas. Kelas pun apa putaran sampai tahun ni. Oleh berapa tahun tahun ni. Saya ingat gula kun sedi budi ni ke kun si nomor 5 ni. Pola nomor sengang tahun. Untuk. Oh gula. Umur sengang tahun. Minta muntu ke ketan gula. Keng nangis dan gula ben bini bani. Uja kene ben muntu ya Allah mon epang lo bentan tadi beteti apa nan ya beteti orek. Ma ben jadi beteti seset. Ma ben jadi. Mo dala tinda jaja ben oreng yan gula. Gula mo muntu kana si nomor 5 nin ikaduain ben bini kun. Taule norok kapi sila yan taule. Ampon tikal, beniking nolak, beniking niat yang golang, keng pompo mo norok, mbada norok, balake mbabini norok, patatang ke norok di majadin. Aji di tengah mari aja habis ke kiai pak, pas adu rungon nengi batu, nggak kena apa bani jong, nggak kena apa, tapi kun nggak kena nase, kita kira nggak kan betul tan, gula ban bini baduan gula, ada salaman jong, dopa ke pontuk salaman, ke kambun ban. Ibun, hari tak tetemu boleh aja ben ya. Neng iki bapak, cok biasanya langat do yoro. Kun ngaku do pak ke bumi kelabuan.
Iki bapaknya. Salaman le. Bini salaman. Ayo jong. Jangan nangis, menangis bila hidayah juga boleh. Nung. Si anak nanang dia juga bapa. Sembun terdatas dia. Tinang kok. Si gula masaram kok. Tak boleh nangis. Toronen dinari bilah yancor kena bilah ya sompang. Engkau mangken nompak resianya main materi. Keng ijo kajuk. Engkau mau nangis kayak deki budur ya. Oleh makan. Anu bapak abdi pasrah aki bapak kegiat. Ya. Umur senggang tahun. Can gula pengara. Seroneng neng ben kakan gelu. Deki mun pernah. Pasrah akin kan kiai. Kan pada bayi makin biar nggak gini kan. Panoro gelu mun deki na pernah. Pasrah akin. Maksudnya tak kok rogi itu kali wah. Iya makin baan tak lah pada bayi. Cecaban bohong kok buah ikan gendeng mau mabaan jadi boleh pengarai ngak gini kaki ya kun ngak ke mari asalaman dan gue lepas raki kaki ay bapak oh iya jong ari ya nak kanak gini si malain anak salah sama nikah karena bebele na panika tepak digulai toro bagi anak mayu jong pangarata aja habis dan gue jadi kuni pas ragin kakakan gue kekeri cabi joki doa kaki ay titireng alem anan wanai amin terus makin tali malem jadi kurang tahu ibu dilen hari mari gini keluar dari dalam bigulai tantang ban minta berempat sate jong pese jong ngucak ke bapak jong kan anak gula ni ke paling sokoni mun ajejon ani kemun beda acara parlo guru tetangke paling sokoni 500 ngebusin ke kancan ro mabeen jadi main bus-busan gejeki umur sekarang tahun lah main bus-busan jangan ulang iya jangan ada apa jangan ulang hari bidan minta berapa ban sate ke bapak beri na ban bapak pas cana anak ni kesi caltong katan gula tak minta bese bapak gula king tak gula pos sekalan jadi wo nang abara apa mata minta bese jong tikel doa ki saos jangan ngalaki bi gula ring tamu jamin tapi saya ngalaki dapat benyabi gula tan ya jang jalan langkah jalan tamin tapi saya jalan langkah ke podo jalan sawa podo gua kok mulai ya iki salaman kok mulai madiding gua mulai le kabar telon gua iki ongko ke atas motor mulai ongko dari Kalabuan nih sampai di Bakapacung gula nyetir ngani ke terus sebini nenengi anu neneng denya. Mi bodoh si acaca walau hanya sepatah kata. Laju si acaca sakalan geni ke aing mata laju aklipir ke kepi. Jadi gulang kike taning tampatan. Anda ya Pak. Mau tahun Hayruddin nangis ki jangan komar. Cuk potongan tak tahu rasa nangis rejo geluro. Mun dari serema masa kok nangis geluro kana. Tapi mun urusan ben anak jaga ongkur. Lah coba pangkoen orang mun urusan ben anak tong kita saja. Lecek bumpah bedereng tua ngucak kejem gak sobung. Anapa mak paitina nani bodok? Anapa mak paitina nani madrasah? Keng karena amba terus adi anak si tepak nikah kun karo. Mali kebaik patoro na aba terutama baki ning akhirat ring tua na labutuh, ring tua na labucok. Mi anak kada tetireng bagus, mun anak tetireng alem, ring tua na pokok mati Islam, mati nyambi iman, tina mak bucok sekali pokok nyambi iman pokok. Anak masuk surga, pan benembun, maki bamban kapi, nurok kerangkat ke kapi ke surga. Amin kok kena. Kok kari madetang sih tadi ujung jamin. Mbak jadi dia, gola dia jadi dia. Mau turun kah? Iya. Gola tadi sih, kok lah kari hari marin ngau jamin, nak kan hari ujungnya nih. Ngomong kan kok kari mas remu. Akun setang matang ya bakun. Hewan jadi lagi. Nih moga-moga potra-potri na panjenengan nantiren tidak potra-potri sebisa nyalam bataki kering sepona kopi.
Kebu ya Allah ku besana. Mangkana saya tanya akiban malaikat ketika ten kula ben panjenengan panika ampuni potos ben malaikat. Nika malaikat pun motos. Malaikat pun motos cek ipon. Potos masuk surga. Ah masuk neraka. Masuk surga apaan? Ani ke potos masuk surga. Ah masuk. Ya dui bener mah muncul lah butuh kena gelura. Lah tak bisa dari nyaman jad. Bujuk butuh deh saudara. Masa dari neraka ke swarga? Tapi saja ada tanding terus sakit aja, ada butuh kemarin ya. Ulalalala, telocor. Ula, ada lah keton dua songgun, kita lepak sakit. Doh. Apa saya nomor? Ya, ada bay. Enten gula benih gengan, benih fanatik, enten ku. Ani kan larang nih. Kenten gula nginom nih kebelengan. Ore, enten. Udah mak mujud lah setilan mabbe. Ani kan bagian kita yang dia. Nginom ria, butuan boleh. Pakai kombi deh ire mas. Engkau tak antara bi kombi bulan ria aja. Mana ada bendenan deh. Kengen je biasa kena area biasa nih buka aki kena. Jauh marah sara gelu dinai. Siapa ada panitian? Ya mula setia pancong. Ya mata lapa tujuan mu. Oh malah. Jadi sih kau tak diman jadi. Tak diman gua. Jabun gaya. Anu pergi ke atas. Pergi. Buka mari je. Selen de iya ro. Padahal sorojek selen bi kiai gel. De iya ro. Dadi kiai pak kare de iya. Alhamdulillah. Duh terjadi yang bagus ke kepi. Reng tua nih. Lu kare mateteng kok gila. Ingain. Kan mangkan gue leban panjenengan cek kung tangkung kebayana cek kung setong dua telok lagi mi babek banyakin roh butuh setong kare setong nah kan ki kene ngarep roh telokan butuh setong kare dua lalema butuh dua kia kare tatelok iya mon butuh ke kapi iya tak nemu pengasakan jadi bah kengen jalan akhirnya sampai butuh ke kapi lagi. Nih, kan mangkana gue leban panjenengan ayo pas semangat. Gue leban panjenengan nih. Cia kosen abang urusan lain. San gue leban panjenengan mengaji anak. Lah cupa ikhlas karena Allah niat tada boleh. Anak male tahu keperaturan Allah, keperaturan agama. Cek beriin tujuan selain. Cek beriin. San mengaji. Engkau benih remes-remes ya, kurang. San roh. Panjenengan engkau tangana ipa sekolah ke Gesafik. Mali andi ijazah persamaan. Deki je entar ke desa bisa. Entar ke kuliah desa bisa. Adi kan pahempang deki oleh pangkat. Paburung. Tulian paburung. Laju mangkin panjenengan niat karena Allah anak male tak butuh mun bisa anak detireng alim tikel anak neneng ibudi mungkin cet pasten ben pangeran ibu detireng kaya makilah tak dia ijazah pakun kan ama tahu benar caca ama jadi yang mangkin mun bagian timur nyaring kaya benih sebolan andi ijazah tenungku benih nikah dadi mungkin panjenengan anak pas sekolah pas oleh ijazah tak masalah. Benilang ngalangin dan kau lah. Coba tak salah. Keng coba tak tujuan. Panjenengan mun tujuan nakan kenikah. Teng mare oleh ijazah, mare urusan. Mun niat pengaji kan bila bisa os pakunanya maku urusan ni ke guru. Nenggi. Mangken mun kata murani mun nyari orang soki. Benih si bolanan di ijazah benih. Sesoki pun bagian topote jompo dan gula orang tapi. Benih gula. Maban jadi hari ko abala orang. Hari ya bagian si mangkat ke Jakarta. Harus si mangkat ke Jakarta tak usah di ijazah saja.
Tahu sandi sekolah tengki entan lah pokon mangkar ke Jakarta lah cumangken mun seanya meroma seanya makatombaan poningku ke bagian Jakartaan dia makai kuno ko neng sorbaja pa kuna buku Jakarta roh soki kekepi kala mungkin guru SD jaga jaja Nenggi, mungkin cat guru SD ini niaten kang kui bajarna mungkin niat pengabdian ka agama juga ka pangeran bagus deiro coba tak salah ya bian bulan tahu le ijazah lala lambu ngalede sabi digule menerok kuburan kekepi indara toron si umur 9 tahun si montuk di tapi pas sekolah etika tan bigule jangan bini gula tak setuju enten talang-alang naga dinoreng punten keng di gula tibi jangan bini tapi pas sekolah etika lala tahu saja boh silain na sekolah ini silain jangan alang-alang anak noreng tang di tibi tahu saja anak apa keng kan kok tak kau yajirin nyanyi engkau lambat atau yajirin nyanyi kok lakukan nyanyi melolo saja kok mumpah jadi ajarin nyanyi tangan nak jadi apa jangan berarti GTN ki boleh pesurah tadi roh padahal jangan nengi dalam hadis belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu ndak ada terus nanya lu ulangin boleh belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu re ngajar ki kene re umur 5 tahun 6 tahun 7 tahun aru wasi masuk ilmu pada ben si yokir ke beto tak relang ya magi japo angin apa kecuali batu ni japo tembuk dah yang buru hilang lagi belajar sesudah dewasa bagai laksana mengukir di atas air ya ban malain je tak tahu kia kau belen lah salah mata latina kau tak mikir din banjang kau mikir di TV nih belajar di waktu kecil mangkan di gula tidak saya masuk sekolah sekali tu tapi makin pakun cak bahasan tahu anon tahu kekepi mana enggak tahu diri matangan aja nulis gendengan benih depan padahal lepan dari keluaran SMP lah gula sekolah gila mbak setiap abri gula lah mbak cita-cita jadi abri makan dan gula alat abri 3 bulan alhamdulillah ya coba tendang kok pun abri bujal abri ya Allah banyit melenyet do salah sakoni re bukan mon kabri taning nonong kunten kuna tengok cak siap gerak nonong dai tunduan ban ka pangeran do lagi mau pangeran Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim muni keke rengi ki ya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin mun latih kabri ban siap dia jadi mah ban ben ya dia ada mau sakilas rapi nengko pas roja toron ban ben dia sini ban ben ripin jadi kan cege ko lembo aja ikan pada jeleng ban ko aja ini pada betun ben buat kan jan boleh setonggeng lah tadi umur nyaman subhan obu jadi ngenyap jadi engkau reki pendenan kena ongkurang subhan jadi ripin jadi bagi teti abri jadi hansip deh jero gula lambat teti abri bangaran potongan ngening kabri gula jat dari mah iya mon teti abri ro kan mon selain kan kita buat tang peluntang letang deh ya ada mon harian ja laju nyorkep elang deh jero lah pada ben letang lah Ledin adalah kana. Kayak ngana dan gulan sabung saya anu thank Mangga pancen dengan kau bangga. Nih. Nama madrasah dini munki beda dini ya re. Pabanggaan tanungku. Tak nyambi on tawa bolo ya
Bisa dasar kan. Maksud segala imtihan kan aruara. Yang membolan ke sapi kira insyaallah tu kaki ada kira ke gulamun membahi ke belenga gini ka. Enten keng pengertian ki aru. Sara gelur membah ada apa-apa deh. Yari peren kang ko ba. Jelas dia. Bola ngarete jadi mulai. Area empon geng ngonceng si lain ke. Entun ke. Ani kepun sepakat kapan jenengan ke. Kok lah ngerti jadilah. Pokon imtihan ting langonjang gula gini gula ngerti po nongkura. Jompo ibar nongkura. Bilah ya sopako. Sombong na segami ibuan. Santren ring Pak Polo. Segami kali Pak Polo re berempat jiku. Ya kekira bahasa yonceng mengajin. Ike hai jadi. Ika belang, cak berapa? Ya, mantara bola jadi ini sar. Rahasia aja. Ngombolan kiai tadi ingat jadi yang geng dedem bawa aku. Mbi gulai pus ita tahunku bi gulu. Tahun dua tengah putu apa sombongan 300. Alhamdulillah setia raja kau jan. Patayon jeng joko bilah ya masuk pak. Ada coba tahun datang rewah sombongan bagian dinari ukura. Tak kira ujang kau aja ukura. Jelas jadilah ukura. Setia ya tak tahu jadi dari apa kok. Jelas jadilah. Keng jen. Bangar teraga ukura. Masa tahun penting. Arya tak itu mau tahun aja roban. Jadi lu gelun deh. Lu gelun gitu. Jadi. Ari lu gelun mah beda imtihan. Haplah. Nyaman haplah. Keng ngantu sekali. Anjara kana aku kana ayo. Ayo je ke bayi kelar kana aku ora. Ari salaman na boto. Mapu aku sebeda. Badan budul. Lu tadi apa? Ya tak masuk mun beda betul. Arwah tambel ngalagi semen daerah apa bagus. Maksud arwah beriin jadi ya magi sepakunkan seboloe insyaallah dubutura laju menengko mensuruh ajak bagian beber mata latina pon tina foto gulaban panjenengan nih kakapi mon ki abang rasa lebihan ban guru dini ya nih guru alif nih guru sebenarnya tisare na juga piak kira ilmu papal kapi ada Arab polan iya tadi tak diman genika papa daraban Sayyidina Ali darama po tak di mata kapra mangkana Sayyidina Ali pani bi kanjeng Nabi sampai aja julukin ana manat Madinatul ilmi jan kanjeng Nabi engko rekotana ilmu wa aliyun babuha Sayyidina Ali Arya banglabang ilmu. Apa mak Sayyidina Ali sampai enggak gedika karena Sayyidina Ali padika takdim mah raja ungku. Mak boleh ka orang setengkian. Ka orang semabaan Sayyidina Ali ini kapakun ngormat. Dan nikah guru. Gula panjenengan ni kadang seko segang madigang ada orang mas. Kebang gitu. On andaran tetia nak foto se fokus ke kapi. Amin Allahumma. Saya hadir di tempat kato malam mangken makipun la olen belum ngajeng ani kani anturan setuju nah paring nah oleh rahmat epon Allah amin Allah ya pon sekali itu bisa betul gula sampai yaki orang berlebih nyon sekolah dah tak bisa lah kena ukuran utu ambur aja lah. La boleh je la pukul 3 lekor lebuh maji abid je. Seborana atas sateja keabidan kata gajang kolangan kagaleruan kata sosonan sateja nyon seborah umpama bener-bener maki kun sukoni lah maki lapon burnya labur dan dadi ilmu barokah manfaat dan gulaban para panjenengan sateja pun saged itu bisa was wallahul muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.